थांनाय सालबार रमै जों फेरांकरै बिशालगढ़ मराबारि आमसाइव आबोनि बागैनो जलि जागै स्रांसालो जों फेरां तां बेदेगनि हावानगो तालारिवै जलिमों फुनुगलायखा आमसाइनि लुकुर बरंनि सानमों अंखा दाक्ति बरंनि आमसाइनि जों फेरां शेप खलाइबि रिनाने अंथों हनै कक्तमाव साइमानखा सिपाही जला हांकरनि मराबारि आमसाइव बेबागै 1400 नुखौनि बरक रक्तंगो सालबार रमै बरकनि आमसाइव जों फेरांनि शेप गरै अंजाक आबोनि बागै हावानगो तालारिवै आमसाइनि लाहरनो कासुलाय लुकुरक जरा कदमा रुगैनो लाहर कासो जाक तंमानि बागै थांलाय सुखलायनाय मालखुंरक मथाक जागै तनिनानि नांखा पाटिमनि कक्तमा माने आरो जागाव सगैखा नायमथां बदल रक ककदुकनि बिसिंतैखे जों फेरां तां बेदेगनि मन्त्री रतनलाल नाथ बाय कक मासामानि या गोलो दायतिनो बरकनि जोंसालनो मथाक जागनाय हनै खनावै लाहर कासो मानो रसावै नाहरका आमसानि लुकुरक আজকে প্রায় 10 দিন ধরে কারেন্ট যা আয়ে আমরা না ট্রান্সমিটার এর আগে 100 ওয়াটের ছিল এটা খারাপ হয়েছে নিয়ে দিছে 63 ওয়াট তো যে জায়গার মধ্যে পরিষেবা লাগবে আপনার 100 ওয়াটের কারেন্টের ইলেকট্রিক পরিষেবা এই জায়গা দিছে 63 যার কারণে আমরা প্রায় 800 ফ্যামিলি না কারেন্টের কোনো কিছু হইতেছে না এই আজকে বুধ 4-5 দিন ধরে কারেন্ট নাই তা আমরা প্রতিশ্রুতি ছিল একটু ছেড়ে দিয়েছিল যে আমরা ট্রান্সমিটারটা চেঞ্জ করে দেব আজকে 3 দিন 4 দিন আগে দিছে আজ পর্যন্ত কোনো না যোগাযোগ না কোনো কিছু যার কারণে আজকে আমরা পশ্চিম নকলা এলাকাবাসী সবাই মিলে ইলেকট্রিক অফিসে তালা লাগাইছি ব্যুরো রিপোর্ট ককখরা।